이제 저희가 오픈을 했습니다. 오픈을 했고요. 그다음에 이제 마이크 테스트를 한번 해볼게요. 미선 씨. 네, 마이크 테스트. 들리세요? Parce que on est filmé là, on oui, nous voit c'est tous les commencé. trois. C'est commencé. C'est 저긴 commencé. pas moi, je pense. 저는 안 나오죠 화면에? 이렇게만 나오죠? 나오는데? 아 저도 나와요? moi aussi j'ai vu. Je savais pas. 새로운 줄 알고. 그러면 저희 네. 애니 조금만. 저는 상관없긴 한데 저 안 나와도 될 것 같아요. 조금만 애니 조금만 이렇게. Anne pouvait peut-être. Non, Moi, mais je serais non, pas moi, dans je l'angle. peux pas, j'ai Ouais. les pieds. J'ai les pieds. Je peux Comme plus. ça, ça va. 많이 괜찮대요. 들어오고 계셔요. 또 보셨어요? 도미니카. 다리 또 다른 데서 지금 똑같이 다른 분 하시는 게 있어서 혹시 이쪽 어디 앉아요? 이쪽으로 앉으세요. Elle a dit tout à l'heure, les gens ont commencé à entrer dans Instagram. D'accord. 오늘은 그 온라인으로 사실 우리가 주로 하는데 하도 이제 오프라인에 그럼? 오고 싶어 하시는 분들 있어서 딱 10분만 저희가 하신 거예요. Normalement, c'est en ligne, mais il y avait trop de gens qui voulaient vous voir là. Alors, on a juste reçu 10 personnes. D'accord. 7시니까 하겠습니다. 안녕하세요. 저희 빅플랫폼입니다. 오늘은 프랑스에서 두 분이 이렇게 도미니카하고 애니 오셨어요. 굉장히 어려운 걸 하셨는데 굉장히 책도 많이 내시고 굉장히 멋진 생각과 여러 가지 창의 열정도 굉장히 많이 갖고 계신 분들이다. 오늘 어떤 과정을 거쳐서 이런 기탁을 하게 됐는지 또 어떤 책을 어떻게 만들었는지 이야기 드리겠습니다. 인사해 주시고 하시면 돼요. Elle a fait une introduction, alors vous pouvez peut-être saluer nos spectateurs et après vous pouvez commencer. Déjà, Nous sommes ravis. nous sommes ravis et nous remercions la librairie, galerie de nous recevoir. C'est un grand honneur pour nous de savoir que aussi loin de la France, on est un peu connu et donc on est ravis d'être reçus, on est ravis de tous les gens qui nous ont rencontrés très gentiment. Voilà. Donc, 일단 여기 와서 정말 기쁘고요. 여기 갤러리 그리고 서점인 이곳에 와서 여러 분들을 만나고 또 인사하고 여러분들 뵙게 돼서 정말 반갑습니다. bien, alors on va présenter un petit peu notre façon de travailler. 저희가 일하는 방식을 조금 소개를 해드릴게요. Voilà, donc ça fait à peu près 10 ans Nous travaillons ensemble. 저희가 같이 일한 지는 10년 정도 됐고요. On est mari et femme aussi. Donc, 저희는 결혼한 사이고요. C'est un travail qui occupe toute notre vie. 이거는 저희 모든 인생을 차지하는 일이기도 하고요. donc la plupart des livres sont conçus en permanence. Hein. Oui. Il n'y a pas de moment précis pour le travail. 일을 위한 특정한 어떤 순간이 있는 것이 아니라 항상 계속해서 일을 하고 있는 것 같습니다. 작업을 하고 있는 것 같습니다. Donc nous discutons beaucoup. Oui, à l'occasion de promenades, à divers moments de la journée. C'est l'occasion d'abord de beaucoup parler au sujet de nos projets pour qu'ils mûrissent. 저희는 이야기를 되게 많이 나누고요. 산책할 때나 아니면 여러 가지 다양한 상황들에서 주로 이야기를 많이 나누는데 그러면서 주제에 대한 얘기들도 점점 더 이제 발전이 되기도 합니다. Alors souvent on nous demande comment on se répartit le travail. Les gens ont l'impression qu'il y a d'un côté quelqu'un qui dessine plus ou qui fait plus les mécanismes de papier, puis de l'autre quelqu'un qui fait plus le texte. 저희가 일하는 방법에 대해서 조금 말씀을 드릴 텐데요. 누가 좀 더 텍스트에서 관여를 하고 누가 좀 더 이 메커니즘에 대해서 관여를 하는지를 설명을 해드릴게요. En fait, le travail se répartit de la façon suivante. Dominique travaille beaucoup sur les volumes pour tout ce qui est pop-up, animation du livre. C'est Dominique qui est à l'œuvre. 도미니크가 먼저 팝업과 관련된 모든 그 볼륨 형태의 애니메이션과 관련된 작업들을 진행을 하고요.
Ensuite, pour ce qui est de la conception du livre lui-même, pour ce qui est du graphisme ou de l'écriture du texte, nous travaillons à deux. 그리고 컨셉이나 그래픽이나 그 밖의 것들은 같이 함께 이야기를 하면서 진행을 시킵니다. Donc quelques-uns de nos livres qu'on voit là. Voilà. 여기 보이는 책들을 먼저 말씀을 드릴게요. On peut parler peut-être du géant, qui est un des derniers qui est sorti. On va remonter le temps. 거인에 대해 먼저 얘기해 볼 수 있겠네요. Oui. Le géant, c'est un travail qui a très longuement mûri, puisqu'il y a eu une première version de ce livre qui n'a pas abouti. Il y a eu, c'est un travail qui a maturé pendant longtemps, qui a mûri pendant longtemps. 이 거인 작품은 상당히 오랫동안 작업을 해와서 마침내 이 결실을 맺은 작품인데요. Parce qu'il y a eu une première version qui était complètement différente. 첫 번째 버전은 완전히 달랐습니다. Et qui n'a pas vu le jour parce que c'est un livre qui comportait des défauts et que notre éditrice nous a demandé de retravailler. 몇몇 결함이 있었기 때문에 첫 번째 버전은 결국에는 세상에 나올 수 없었고요. 그리고 같이 일하는 그 에디터가 좀 수정을 해주기를 바랬기 때문에 결국 그렇게 되었습니다. Et donc, à la fois au niveau de la narration, où le fil narratif n'était pas vraiment suffisamment fort. 나레이션 그러니까 그 안에 있는 텍스트들이 그렇게 강렬하지 못했고. Et puis au niveau des pop-up, où elle nous a demandé pourquoi des pop-up. Elle ne voyait pas l'intérêt de rajouter des pop-up. 그리고 팝업에 대해서도 에디터는 여기에 왜 팝업이 있어야 하는지 그 이유를 찾지 못했습니다. Et la question était très judicieuse, très pertinente. Et c'est quelque chose qui est à l'œuvre dans tous nos livres. C'est pourquoi on leur donne cette forme-là précisément. 그 질문은 상당히 중요한 부분이었는데요. 저희가 왜 이러한 형태의 작품을 하는지와 연결되어 있었기 때문입니다. Et bon, on a fait beaucoup de livres pop-up. 저희는 정말 많은 팝업북을 만들었는데요. Et on essaie à chaque fois de fonctionner, de réfléchir à une série de mécanismes, de mouvements différents. 저희는 항상 다른 메커니즘과 다른 움직임을 가진 것을 만들어내는 그런 메커니즘을 고안하는데 상당히 신경을 씁니다. 매번요. Et par exemple pour celui-ci, la première version, c'est vrai qu'on s'est dit finalement on aurait pu le faire à plat, donc comme un livre normal. Qu'est-ce qui ferait l'intérêt de le faire en pop-up? C'était la question qu'on s'est posée. En fait, la réponse c'était que c'est un géant et en fait il est tellement grand qu'il rentre pas dans le livre. 결국 팝업을 할 수 있는 이유를 찾지 못한 게 이거는 거인이기 때문에 너무 크기 때문에 팝업으로 만들기가 힘들었다는 것도 있습니다. Et du coup, le pop-up était justement la réponse à cette question, comment le faire rentrer? En le pliant. Il est tellement grand que on le fait rentrer en le pliant. Et du coup, 그것이 너무 크기 때문에 저희는 그것을 접어서 책 안에 이렇게 만들어야 했습니다. 그러면서 어떻게 보면 답을 찾은 것이죠. Et donc tout fonctionne sur cette idée d'un géant qui sort du livre. 그래서 모든 방식은 거인이 계속 튀어나오는 방식으로 접혀있던 거인이 튀어나오는 방식으로 제작이 되었습니다. Et donc dans tous les livres, la question qu'on se pose, c'est quelle raison de le faire comme ça, sous forme de pop-up. 그래서 항상 저희가 책을 만들 때마다 고민하는 것이 어떤 이유로 여기서는 팝업을 사용을 해야 하는지입니다. Mais c'est pour ça qu'on insiste particulièrement sur le fait que c'est des livres qui sont l'aboutissement de très très longues discussions. 그렇기 때문에 저희는 아주 긴 그런 토론을 통해서 책을 만듭니다. Voilà. Donc on fait beaucoup de recherches sur l'histoire, sur le graphisme, jusqu'à ce qu'on arrive tous les deux à quelque chose qui nous convienne tous les deux. À la fois au niveau du graphisme et puis des mécanismes. Alors, 그래서 저희는 역사나 또는 그래피즘과 관련된 것에 대해서 상당히 많이 고민을 하고 얘기를 나눕니다. À la fois au niveau du graphisme
Et puis au niveau des mécanismes, au niveau du 먼저- texte aussi. 이렇게 그래픽에 대해서 생각하고 그리고 메커니즘 그 다음에 텍스트에 대해서 고민을 합니다. Et le pop-up, le livre animé, par sa complexité, se prête bien à un travail à deux. Parce que c'est très, très riche. Il y a beaucoup d'éléments. Faire un livre à plat, normal, il y a d'un côté le texte, de l'autre l'illustration. Il n'y a pas tellement d'interaction entre les deux. Ici, on peut vraiment travailler à deux parce que chacun peut intervenir sur ce que fait l'autre. 이 팝업은 그의 복잡성 때문에 두 명이서 일을 할 수밖에 없게 만드는 것 같습니다. 여러 가지 요소들이 그 안에 있고 그냥 일반적인 책은 그 안에 인터랙션이 없지만 그런 인터랙션을 만들어내기 위해 두 명이서 다양한 대화를 나누면서 작업을 하게 됩니다. Oui, ce sont sans cesse des allers-retours entre Dominique et moi, entre le texte et l'image, l'image et le mécanisme et l'image, le texte et le mécanisme dans tous les sens. Il y a un travail critique très important, réciproque. 그래서 도미닉과 저는 항상 텍스트와 이미지, 이미지와 메커니즘, 메커니즘과 이미지 등 모든 방향으로서 계속 고민을 하면서 일을 하고 그리고 이 작업에서 크리틱은 정말 중요한 역할을 합니다. Et c'est un travail critique d'autant plus vrai, profond, que justement on est marié-femme, donc on peut se dire beaucoup de choses. 이런 크리틱, 그러니까 평가나 서로 평론을 하는 것은 그래도 조금 더 쉬운 것이 저희는 결혼한 상황이기 때문에 여러 가지 말을 할 수 있기 때문에 조금 더 그것이 쉬워지는 것 같습니다. Voilà, on se comprend quand il y en a un qui dit c'est bien, on sait que c'est pas bien. 누가 뭐라고 얘기를 하더라도 그래도 뭐 이해를 하고 뭐 이렇게 좋지 않다, 좋다 말하는 것이 그래도 어느 정도는 이해할 수 있습니다. Et donc on gratte vraiment jusqu'à ce que ce soit parfait. 저희는 그것이 완벽해질 때까지 계속 약간 긁는다라는 표현을 하셨어요. Une autre dimension importante, on essaie de faire des livres ouverts au monde, avec des travaux sur d'autres civilisations et d'autres cultures. C'est quelque chose qui pour nous est important et qu'on peut se permettre à travers ces livres pour qu'ils soient un peu des véhicules pour faire découvrir aux enfants d'autres cultures. Donc 저희- là c'est pardon. Voilà. 또 하나 중요한 측면은 저희의 책은 세상에 열려 있어야 한다는 것과 다른 문명이나 문화를 이 책을 통해서 아이들을 통해 발견할 수 있게 해주고자 한다는 점입니다. Ici, c'est un projet de livre, enfin c'est un livre qui a vu le jour il y a quelques années, qui s'intitule Le Songe d'Or et qui est issu d'un mythe, du mythe de Midas, qui transforme tout ce qu'il touche en or. 이거는 몇 년 전에 나온 책인데요. 송주도라고 해서 그 금빛 뭐였지? 잠시만요. 한국어로 된 이름이 황금빛 꿈이라는 제목으로 한국에서는 마이다스라고 하기도 하고 미다스라고 하기도 하는데 마이더스의 손, 황금을 이렇게 손으로 만지면 황금이 되는 거 있죠. 거기에서 고안해낸 그 영감을 받은 책입니다. Donc c'est un mythe issu de l'Antiquité grecque et nous avons choisi de le transposer en s'inspirant des miniatures persanes. 이것은 고대 그리스 신화에서 가지고 온 이야기인데요. 저희가 페르시아의 그 작은 모형들, 미니어처들을 활용해서 작품을 만들었습니다. Alors on voit ici, on n'a pas là, par exemple ici on voit très bien la façon de travailler, il y a un premier travail d'esquisse, de dessin. 저 위쪽에 보이시는 게 초반에 저희가 일하는 방식을 볼 수 있는데요. 맨 위쪽엔 스케치가 있고요. Et puis ensuite des maquettes qui souvent sont toutes petites. 그리고 모형이 있는데 아주 작은 사이즈로. J'aime bien travailler tout petit, même sur des livres qui deviennent plus grands, parce que les idées
sont vraiment plus précises, Plus concentré. plus concentrées. 나중에 책에서 크게 되더라도 저는 처음에 작은 사이즈로 작업을 하는 것을 좋아합니다. 그것은 훨씬 뭔가 집중되어 있고 상세하게 작업할 수 있거든요. Ensuite, il y a des maquettes grandeur nature, comme ça. 아, 그리고 일반적인 사이즈의 이제 모형이 있고요. 작업이 있고요. Voilà. Ensuite, mise en couleur. 그리고 색깔에 넣은 버전. Et ensuite, ça, en fait, c'est la maquette qu'on envoie à l'imprimeur. 아, 그리고 마지막 버전은 이제 인쇄소에서 저희가 볼 수 있는 형태입니다. Voilà, elle est d'abord envoyée en blanc. 처음에는 흰색으로 볼 수 있고요. Et ensuite, ben, c'est le livre final. 그리고 마지막 파이널 버전입니다. 네. 책 형태입니다. L'envoi en blanc nous revient de façon à vérifier les mécanismes. 아, 하얀색으로 먼저 확인하는 것은 이제 메커니즘을 한번 확인하기 위함입니다. Alors, on peut encore faire des petits ajustements à ce niveau-là. 그리고 저희는 약간의 조정을 가합니다. 수정을 합니다. Mais en général, ce travail-là, il y a au moins 5, 6 maquettes souvent, 아, jusqu'à ce qu'on obtienne le bon résultat. 이렇게 하면서 5, 5 ou 6 essais, maquettes, essais. prototypes. 뭐 일반적으로 이런 작업을 할 때 여기서는 5개 혹은 6개 정도의 뭐 모형이나 그런 프로토타입을 만듭니다. Et c'est là qu'on ajuste les mécanismes pour qu'ils soient parfaits, mais aussi où on discute en se disant non, ça on va le changer. C'est vraiment un travail, c'est ce que je voulais dire à deux, plus proche du théâtre, de la scénographie. C'est vraiment comme si c'était une scène de théâtre. Une mise en scène. Une mise en scène, voilà. C'est vraiment une mise en scène. 그러면서 저희는 이제 메커니즘을 한번 확인하고 그리고 대화를 나누면서 이것이 괜찮은지 이렇게 확인을 합니다. 그리고 이건 정말 진짜 두 명이 일해야 되는 그런 작업인 것이 저희는 이것이 하나의 씬을 제작하는 것, 미장센, 그러니까 무대를 꾸미는 것과 같다고 생각을 합니다. Et ce rapport donc au pop-up, par exemple ici, on parlait du géant, où on s'est dit pourquoi un pop-up, et la réponse c'était parce qu'il est tellement grand qu'il n'arrive pas à rentrer dans le livre. Le mythe de Midas, donc le roi, tout ce qui touche se transforme en or. Et à un moment, ça nous est apparu que la raison du mécanisme, c'était chaque page, c'est une transformation. Donc, par exemple, ici, quand on tourne la page, les pommes rouges deviennent jaunes. Là, les roses se transforment et deviennent jaunes. Donc, à chaque pivote. Voilà, elles pivotent. De façon à devenir, de passer de couleur rouge à couleur or. Voilà. Et donc là, par exemple, ces 4 images, c'est la même page. Voilà. 네. 그래서 저희가 아까도 그 거인 작업을 얘기할 때도 왜 팝업이어야 하는가, 그거는 크기 때문에 접혀 있다가 이제 커져야 되는 그 과정을 말씀을 드렸는데요. 여기서는 그 미다스의 그 전설에 대해서 작업을 할 때는 기본적으로 왕이 뭔가를 만지면은 다 금이 되는 그 이야기가 있는데 우리에게 떠오른 그 메커니즘은 뭔가를 변화시키는 것 자체였습니다. 그래서 사과가 빨강색이었다가 노란색이 되고 장미가 방향을 바꾸면서 역시 빨강색이었다가 다른 색, 금색으로 바뀌고 이런 식의 방식을 저희가 한 거고요. 여기서는 4페이지가 있습니다. Donc au fur et à mesure que Midas touche tout ce qu'il transforme en or, on aboutit à cette page ici qui est la page de son palais où il a transformé son palais entier en or. 그 미다스가 만지면 모두 금이 되는 그것을 활용해서 그의 궁전까지 금 색깔로 바뀌는 형태로 저희는 제작을 했습니다. Donc il finit par être très malheureux et il va demander donc au génie de qui il a obtenu ce vœu de transformation en or de tout ce qu'il touchait parce qu'il rêvait d'être riche. Il va obtenir le vœu inverse puisqu'il se rend compte qu'il ne peut plus boire ni manger puisque dès qu'il touche quelque chose, il le transforme en or. 사실 그는 나중에는 상당히 불행하게 끝나는데요. 정말 부자가 되기를 원해서 모든 것을 만져서 금으로 바꿨지만 뭔가 마시거나 먹거나 할 수도 없는 그런 상황이 됩니다. 모든 게 금으로 바뀌니까요. Et oui, non, vas-y, finis. Donc à la fin de l'histoire,
le génie lui octroie le vœu inverse, de telle sorte qu'il est libéré de ce vœu qui l'enferme et qui risque de le faire mourir. Et donc il lui demande d'aller se laver dans le fleuve Pactole pour se libérer de ce vœu. Et donc la fin du livre est basée sur la transformation inverse. C'est-à-dire on n'a pas que la page ici. ce qui est en or redevient en couleur. En mourant. Non. Non, il se lave Il se dans le lave fleuve. dans le fleuve pour se défaire de son vœu. 오케이. 그래서 제니한테 결국에는 마법의 신한테 결국에는 이 기능을 없애게 해달라고 말을 했지만 그걸 하기 위해서 강에 빠져서 그 기능을 잃으면서 원래 금으로 바꿨던 모든 것들이 다 원래대로 돌아갑니다. Alors juste pour finir sur ce livre, on a donc le génie grec pour nous, on l'a transformé en oiseau mythologique de la mythologie persane, qui est le simurgh. Le simurgh persan. C'est un oiseau fabuleux. Alors le roi c'est Midas. Midas, il devient simurgh ou... Non, le simurgh c'est le génie qui va lui octroyer le vœu. L'idée, c'est que on essaye de faire des glissements culturels d'une culture à l'autre. Dans le récit grec, c'est un génie, et on a repris un génie perse qui s'appelle le simurgh. C'est pas très important, mais on aime bien créer ces glissements, montrer que les cultures s'influencent, ont des passerelles entre elles. 일반적인 그리스 신화에서는 제니라고 하는데요. 이런 마법을 부려준 신이. 그런데 페르시아의 신화에 가면은 새 형태를 가진 시노그라는 이름의 신적인 인물이 있는데 저희는 이 두 가지 문화를 섞어서 하나의 새로운 창작물로 만들어내는 시도를 했습니다. Et je crois que dans ces livres, justement, de par leur forme très spectaculaire, c'est-à-dire de l'ordre du spectacle, Anne-Florence parlait de mise en scène, de théâtre, il y a cette possibilité de parler à beaucoup de gens. Et par exemple, on est ravis en Corée d'avoir ce retour sur des choses qu'on fait nous en France par rapport à notre univers et de voir qu'il répond un peu dans le monde entier. On a aussi beaucoup de fans en Argentine, en Amérique du Sud, en Turquie, et on est toujours ravis de voir qu'il y a ce retour parce que c'est une forme qui permet vraiment de s'exprimer au-delà du langage. 저희 아까 전에 미장센의 중요성에 대해서도 말했듯이 저희는 되게 이제 관객들에게 보여지는 것에 대해서도 많이 생각을 하고 이 서로 뭔가를 전달했을 때 다시 돌아오는 것, 그것을 섞는 것에 대한 중요성을 상당히 강조하고 있습니다. Alors, pour pas finir justement, encore trois choses. La première, par exemple, ici, dans la répartition du travail, plus précisément, tout ce qui est végétal, animal, floral, c'est Anne-Florence qui a tout dessiné. 여기에 또 세 가지 요소들이 있는데요. 식물과 관련된 것, 그리고 동물과 관련된 것, 그리고 꽃과 관련된 것들이 있는데 이것은 안내가 그림을 그린 것입니다. Et moi, je me suis plus concentré sur les bâtiments et les personnages. 저는 건물과 그리고 사람에 대해서, 인물에 대해서 조금 더 신경을 써서 작업을 했습니다. Et comme ça nous permet d'obtenir une unité graphique. 이러면서 저희는 하나의 통일된 어떤 그래픽적인 통일성을 만들어냈습니다. Deuxième chose, encore toujours là-dessus, mais parce que ça correspond aussi à des préoccupations qu'on a sur d'autres livres, c'est qu'on s'inspire beaucoup de peintures persanes, des miniatures persanes. Et on aime bien faire un travail en référence avec d'autres univers artistiques. qu'on n'est pas... 저희는 페르시아 페인팅 그림 그리고 작은 석상들 그런 미니어처들에 상당히 영감을 많이 받아서 작업을 했습니다. 이는 역시 같은 주제이기 때문에 설명을 합니다. Je voulais en venir là, mais je voulais finir. On ne veut pas être prisonnier d'un style. 저희는 한 스타일에 고착되고 싶지 않습니다. 가둬지고 싶지 않습니다. Chaque livre, on va essayer de trouver un style différent en fonction de ce qu'on raconte. 매 책마다 저희는 다른 스타일을 추구하고 싶습니다. 저희가 말하고자 하는 바에 따라서요.
Et ça passe donc par cet intérêt pour d'autres stylistiques que la nôtre, qu'on essaie d'adapter de telle façon à ce que ça parle à plusieurs niveaux de lecteurs, les enfants avec juste l'histoire de Midas, mais aussi des adultes qui revoient par exemple les miniatures persanes. On a un rapport artistique avec différentes strates culturelles. 그래서 저희는 이번에도 맞춰서 작업을 한 것인데요. 독자가 아이건 어른이건 간에 그들이 그 안에서 볼 수 있는 것들이 달라질 수 있기 때문에 그 내용과 연관해서 저희는 작업을 했습니다. Alors ici, nous avons justement travaillé sur les poupées Kashina. 여기서는 카시나 인형에 대해서 저희가 작업을 했는데요. Donc, ils sont des petites poupées qui sont offertes aux enfants à l'occasion de cérémonies religieuses chez les Indiens Hopi. 자, 이 인형은 아이들에게 종교 행사 때 그 인디언 아이들에게 제공이 되는 그 인형인데요. Donc, ce sont vraiment des petites poupées en bois qu'on 이거는 offre aux enfants. 아이들에게 주는 나무로 된 쬐끄만 인형입니다. Qui ont à peu près cette taille-là. 대략 이 정도 사이즈를 가지고 있습니다. Donc là, on a respecté aussi la stylistique de ces poupées avec les attributs, puisque ces petites poupées, elles sont toutes différentes, mais elles ont à la fois des caractéristiques très identifiables en fonction de l'esprit qu'elles sont censées incarner. Donc l'esprit du hibou ici. 여기서는 부엉이의 정신을 가진 형태의 인형인데요. 그래서 여러 가지 각각 다른 정신, 다른 상징하는 것들을 가지고 있기 때문에 여기서는 독수리의 정신을 가지고 있는 인형. L'esprit du soleil. 태양이고요. Alors, on a joint un petit texte assez restreint, un petit texte documentaire. 도큐멘터리 텍스트, 그러니까 좀 설명하는 그런 텍스트를 마지막에 첨부했는데요. Mais ensuite, on a beaucoup réfléchi à la façon dont on allait aborder ces petites poupées, comme on allait les présenter pour qu'elles parlent aux enfants et pour qu'ils puissent s'en emparer. Donc, 그래서 아이들에게 어떻게 이 인형들에 대해서 소개할 수 있을까에 대해서 많이 고민을 했습니다. Donc notre parti pris a été de travailler sur les émotions des enfants. 그래서 저희가 많이 생각한 부분은 아이들의 감정과 관련된 부분이었는데요. Ce sont des petites poupées qui sont pour les enfants des objets transitionnels qui leur permettent d'être rassurés par rapport à certaines émotions, la peur, la colère, la joie. Transitionnel, ça va être... 여러 가지 감정들 그리고 아이들에게 뭔가 아이들에게 전달할 수 있는 그러니까 예를 들면은 겁이나 화, 기쁨 등을 상징하는 그런 감정들인데요. Oui, oui, c'est ce qu'on va retrouver dans pas mal de livres, c'est cette idée d'essayer de transmettre quelque chose sans être pédant, sans être dans le documentaire, voilà, mais que ça passe un peu en contrebande. 너무 이게 도큐멘터리 같은 그런 글만 전달하는 것이 아니라 그 안에 뭔가를 다른 것들을 전달할 수 있는 방법을 많이 찾았습니다. Alors juste avant de continuer, là on a le fleuve Pactol dont on parlait. Là on voit le roi Midas qui se baigne dans le fleuve Pactol. Et quand on va tourner la page, hop, le fleuve va se transformer. 아까 전에 그 말했던 그 미다스가 몸을 씻은 그 강 이미지입니다. Alors, on va peut-être parler de... Un autre livre qui, par rapport au pop-up, on parlait des pop-up et de la justification de la mise en volume. On peut peut-être évoquer Le Rendez-vous, qui est aussi un de nos derniers livres. 저희가 아까 말한 것처럼 팝업북을 하는 이유와 이걸 왜 그렇게 해야 되는지 정당화에 관련해서 또 다른 책을 하나 소개시켜 드릴 텐데요. Donc ici, c'est un mécanisme très très ingénieux. Merci. Que Dominique a mis au point, où c'est la laisse qui va tirer le pop-up et assurer la mise en volume.
여기서는 상당히 되게 공학적인 그런 메커니즘이 들어가 있는데요. 여기에는 하나의 줄이 있고 이 줄은 그 강아지의 목줄 역할을 하는 그 줄인데 이것이 잡아당겨서 팝업이 이렇게 나오도록 하는 역할을 합니다. Donc là aussi, ça donne sa parfaite justification au mécanisme. 이것도 역시 하나의 정당화를 해주는 그런 역할이 되겠죠. 저희가 작업을 하는 데 있어서. Alors, non seulement ça donne sa justification au mécanisme, mais le mécanisme est tellement visible qu'on ne voit même pas que c'est le mécanisme. 그리고 여기서는 하나의 정당화뿐만 아니라 메커니즘이 정말로 잘 보이기 때문에 그 자체로서 하나의 작업이 완성이 된 것이기도 합니다. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire puisque je m'occupe un peu plus des 그리고 mécanismes. 제가 On 또 reviendra à 좋아하는 ça. 것이 하나 있는데요. 다시 C'est 이걸로도 좀 이따 que 가겠습니다. le mécanisme est tellement gros qu'on se rend même plus compte que c'est le mécanisme. Voilà. En fait, ce pli, c'est le mécanisme qui fait que la souris tienne debout. D'habitude, il est tout petit et on essaie de le cacher. Et là, je le fais énorme. 자, 그리고 아주 커다란 메커니즘을 가진 걸 쉽게 볼 수 있는 예가 또 있는데요. 이 책에서는 주름 자체가 메커니즘으로 이게 접히고 펼쳐지면서 생쥐가 서게 하는 그런 역할을 하고 있습니다. 그리고 접힐 때는 생쥐가 숨고요. Et donc, ce qu'on aime bien, c'est être dans un système, par exemple ici le mécanisme qui est la ficelle, 여기서는 그 줄이 하나의 메커니즘이었고요. qu'on va retrouver de page en page. 그리고 계속해서 페이지를 넘길 때마다 확인을 할 수가 있고요. Et ça donne l'esprit du livre, la caractéristique au livre, sa personnalité. 하나의 책의 특성을 부여하는 것이라고 생각합니다. Et ce qui est amusant, ce qui nous intéresse, c'est par rapport à cette contrainte, de voir toutes les possibilités qu'on peut faire, même les contradictions. 저희가 흥미롭다고 생각하고 재밌게 느끼는 것은 하나의 이런 제한 사항들인데요. 그런 것들이 모든 가능성을 만든다고 Donc 생각합니다. voilà, là ça tire 3 chiens, il y a 3 ficelles, là ça en tire 2. 3개 강아지와 3개의 줄 그리고 2개 있고요. un seul. 여기 하나 있고요. Et puis soudain, ça tire rien du tout. 갑자기 여기서는 잡아당기지 않습니다. Et il y a un autre mécanisme qui est caché 여기는 숨겨져 있는 다른 메커니즘이 pour que le 존재합니다. chien sorte de la page. Voilà. 강아지가 페이지에서 튀어나오도록 Ou 하는 ici, 그런 voilà, 메커니즘이죠. là il n'y a plus de mécanisme. 여기도 메커니즘은 그런 메커니즘은 존재하지 않고요. Donc on joue comme ça sur ces mécanismes 저희는 이런 것들을 가지고 하나의 놀이를 하듯이 작업을 하기도 합니다. et on aime bien à la fin qu'il y ait une surprise. Voilà. Donc là, 그리고 la 여기는 하나의 surprise, 서프라이즈로 évidemment, ça doit être très spectaculaire. 이것은 Voilà, hop. 아주 장관일 것입니다. 이런 방식으로요. Donc c'est le final du feu d'artifice. 이거는 마치 하나의 커다란 마지막 폭죽놀이 같은 효과입니다. Alors, dans les mécanismes, on essaie de faire aussi, et ça va intéresser plus les gens qui font des livres, on essaie de faire le tour aussi de toutes les possibilités. On n'invente pas grand-chose, depuis, on ne va pas faire une histoire du pop-up. La plupart des gens ici le connaissent très très bien. 책 만드는 사람들도 좋아하겠지만 근데 뭐 저희가 팝업의 히스토리를 얘기하려는 건 아니기 때문에 La plupart des mécanismes sont connus depuis le 19e siècle. 19세기부터 이미 많은 팝업의 메커니즘이 알려져 있기 때문에 Mais ce qu'on aime bien, c'est essayer de faire le tour dans tous nos livres, de tous les mécanismes existants petit à petit. 저희가 좋아하는 것은 그런 모든 메커니즘들을 조금씩 다 작품에 활용하는 것인데요. Avec une unité très forte à chaque fois. Pour créer une unité forte à chaque livre. 각각의 책마다 하나의 커다란 통일성을 가진 형태로요. Avec cette idée aussi de se créer des contraintes par rapport à ce mécanisme. C'est-à-dire par rapport à ce mécanisme, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter. 그리고 이 메커니즘과 함께 우리는 무엇을 얘기할 수 있는가와 어떠한 제한 사항이 있는가 등에 대해서 생각을 하면서 작업을 합니다. Et en se créant des contraintes qui nous obligent à inventer des choses. 제한 사항을 만들면서 저희가 이 작업을 할 수 있게 하는 그런 것들이 또 생성이 됩니다.
Donc ici, par exemple, la contrainte, c'était une languette toujours au même endroit en bas. 아, 여기서는 하나의 제한 사항이 그 잡아당기게 하는 것이 밑에 쪽에 있는 것이었는데요. Et qui anime plusieurs mécanismes en même temps différents. 여러 가지 메커니즘을 동시에 만들어낼 수 있는 형태입니다. Parce qu'en général, dans ce genre de livre, on a une languette qu'on tire et puis on a un mouvement qui correspond à la languette. Donc il n'y a pas de surprise. 일반적으로 이런 잡아당기는 형태의 책들은 하나의 움직임만 있기 때문에 Est-ce qu'on voulait 덜 흥미로울 donc, 수 ici, 있는데요. chaque fois, voilà, qu'on ait une languette en bas et qui anime des choses différentes et l'ensemble. 저희 밑에 있는 하나의 잡아당기는 것이 여러 가지 움직임을 동시에 만들어낼 수 있는 형태를 만들었습니다. Et ça a été très 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 compliqué. C'est un travail d'horloger. 이거는 정말 어려운 작업이었습니다. 이거는 하나의 어떤 시계를 L'imprimeur au 만드는 début 듯한. avait dit j'y arriverai pas. 그리고 출판사 인쇄소에서도 이거는 할 수 없을 거라고 말을 했었습니다. Donc ça a été très compliqué parce que c'est très grand aussi. En 그리고 général, ces livres sont plus petits parce que justement pour qu'il n'y ait pas trop de jeux et de difficultés. Là, l'autre difficulté, c'est qu'on voulait que ce soit grand. 그리고 이 책은 크기 때문에 그것이 훨씬 어려워졌습니다. 보통은 작은 책에서 만들기 때문에 그래도 낫다고 생각을 하는데 커지니까 더욱 만들기가 어려웠습니다. Donc ça nous amène à une autre... Alors là, même chose, les dessins sont d'Anne Florence. 이 그림들은 안느 플로렁스의 Voilà, donc c'est 그림이고요. une autre façon de travailler qui est dans certains livres comme Midas, on se répartit par exemple les décors, les personnages. Là, c'est différent, c'est ce qu'on fait très souvent aussi. Anne Florence fait souvent les dessins préparatoires. Et ensuite, je les mets au propre sur Illustrator et je les simplifie encore un petit peu. Donc il y a un passage comme ça entre les recherches d'Anne Florence et une stylisation un tout petit peu plus poussée. 그래서 avec 예를 l'outil 들어서 informatique. 미다스 같은 경우는 뭐 데코레이션, 장식이나 인물 같은 것들 방식으로 이렇게 쭉 작업을 했다면 여기서는 안내가 먼저 준비가 되는 그런 그림들을 그리고 그 다음에 이제 도미니크가 일러스트레이터나 그런 그 프로그램을 사용해서 이거를 조금 더 단순화시키는 작업을 진행했습니다. Alors, par rapport à ce qu'on disait, de la cohérence du livre, qui pour nous est important, on essaie de faire aussi des livres qui se prennent en main de façon constante sur toute la lecture. 저희가 또 중요하게 생각한 것은 전반적으로 손에 들어가는 형태의 책과 관련된 것입니다. Donc on va avoir 3 dispositifs. 저희는 3개의 형태의 그런 책들이 있는데요. Celui de la lecture frontale, habituelle. 기본적인 저희가 편히 볼 수 있는 그런 책들이 있고요. Le lecteur est en face du livre, comme un livre. 독자는 책 traditionnel. 앞에서 이렇게 일반적으로 전통적인 형태로 책을 볼 수 Des 있고요. choses comme ça, ça, voilà. 이것도 마찬가지고요. Il y a des livres De la lecture avec 2 plans, à 2 plans. un plan horizontal qui est le sol et un plan vertical qui est le fond. 여기서는 2개의 면이 있는데 수평적인 면과 그리고 수직적인 면이 있는 그런 책입니다. Et puis on a les livres qui se mettent à plat, où les 2 pages sont à plat, comme un décor de scène de théâtre, voilà, et où chaque page 그리고 또한 책을 완전히 납작하게 펼쳐야 하는 형태의 책이 있습니다. 그러면은 이제 요소들이 튀어나오는 형태죠. tout le livre va être lu de cette façon-là, 그래서 du début à la fin. 모든 책들을 처음부터 끝까지 이런 방식으로 봐야 하는 거죠. 펼쳐서. Et donc ça crée une contrainte supplémentaire par rapport à la façon dont on raconte les choses. 이것은 추가적인 어떤 제한 사항을 만들어냅니다. 저희가 하는 것에 있어서. Donc une fois qu'on a toutes ces contraintes, celle de l'histoire qu'on veut raconter, pourquoi le pop-up, le type de mécanisme qu'on veut utiliser et la façon de le voir, et qu'on est à peu près d'accord ensemble sur tout ça, qu'on voit le livre dans la tête, il n'y a plus qu'à le réaliser.
자, 그래서 제안 사항은 먼저 일단은 이야기가 있겠죠. 이야기와 그리고 왜 이게 팝업이어야 하는지, 그리고 메커니즘의 타입이 존재하고, 그리고 어떤 방식으로 이제 독자들이 그것을 보는지에 대한 제안 사항들이 존재합니다. 자, 이런 제안 사항들이 준비되고 나면은 저희는 이제 제작하는 일밖에 없습니다. Alors, un livre qui est peut-être un petit peu différent et qui contredit un petit peu ce qu'on vient de dire, 저희가 방금 얘기했던 것들하고 조금 반대되는 다른 종류의 책도 있는데요. c'est un livre qui va sortir au mois d'août 아, et 어, qui 8월에 이제 출간이 될 Ah oui, 책인데요. oui, oui, oui. et c'est un livre sur le Louvre, 오, le musée du Louvre. Voilà. Alors, c'est la- 프랑스의 루브르 뮤지엄에 관련된 책입니다. Voilà, donc là on s'est vraiment posé la question de l'ouverture du livre, de la façon de présenter les pop-up. 그리고 저희는 그래서 여는 것과 이 팝업 책을 어떻게 소개하는지에 대해서 정말 고민을 했는데요. On a beaucoup réfléchi, ça nous posait beaucoup de problèmes. Et pour finir, là aussi, on s'est mis dans la peau du spectateur, d'un visiteur du musée, la façon dont il voit les œuvres. 그래서 고민을 정말 많이 했고 문제들이 정말 많이 있었는데 이제 독자들이 어떤 식으로 그 작품들을 볼 수 있는지에 대해서 많이 생각을 했습니다. Alors il n'est pas encore sorti, il va sortir. C'est un gros livre qui nous a demandé beaucoup de travail parce que le Louvre. Enfin, c'est un petit livre. Oui, le livre est petit en 아직 format. 나오지는 않았지만 C'est ce un gros format-là. projet. Mais c'est un gros projet. 사이즈는 이 정도 되지만 정말 커다란 프로젝트였고 정말 많은 것들을 요구하는 그런 책이었기 때문에 이거는 사이즈가 동일한 겁니다. Et là, comme dit Anne-Florence, on n'a plus de cohérence de la lecture du livre comme ce qu'on venait d'évoquer, parce que la cohérence, c'est comment le spectateur qui se promène voit les choses, Voit les œuvres. Ouais. voit les œuvres. Et donc, par exemple, s'il est dans la galerie des pierres, 그래서 저희가 고민한 것은 어떻게 작품들을 voilà, 볼 수 on 있는지 voulait que ce 같은 soit comme s'il se 부분이었는데 penchait dessus et qu'il pouvait voir 여기는 l'intérieur. 여러 가지 돌들이 있는데요. 돌들을 예를 들면 열어서 그 안의 형태를 볼 수 있게 하는 형태로 제작을 했습니다. Voilà. S'il est dans la galerie des squelettes de dinosaures, de paléontologie, en fait, le dinosaure, il est très grand et il le voit, voilà, il le voit. 이제 자연사 박물관 같은 데 가서 공룡의 그 화석 모형을 보시면 상당히 엄청 커다란 형태인데 그거를 저희는 이런 식으로 구현을 했습니다. Et s'il est dans la galerie des oiseaux, en fait, c'est des vitrines et là, il les voit en face. 박물관에 이제 새들 섹션에 가서 보시면은 어떤 장 안에 이렇게 새들이 전시되어 있는 걸 볼 수 있는데 저희는 이런 형태로 만들었고요. Et puis on garde le côté spectaculaire dont on parlait, qui est à peu près le même que celui des chiens, voilà, avec la grande galerie 그리고 qui 역시 s'ouvre. 이런 장관 형태의 깜짝 놀래키는 그런 형태의 페이지도 제작을 Qui 했습니다. est la reproduction miniature de la grande galerie des animaux empaillés du musée. Du muséum. 그래서 뮤지엄에 있는 실제로 박제가 된 형태의 동물들을 그대로 따와서 저희가 작은 버전으로 제작을 한 것입니다. Alors ici, au niveau de l'illustration, nous avons travaillé à partir des vélins. Des vélins. Des vélins. Velin, oui, c'est ce des sont- dessins sur... un velin, c'est tu une vois, peau. c'est une sorte de papier. Oui, oui. 아, 오케이. 저희는 벨랑지라는 것을 활용해서 c'est du bébé de comment on dit? C'est pas vache, ça vient Le de- veau. veau, oui, Oui, c'est le ça. bébé, le veau. 송아지를 활용한 그 종이를 활용한 alors c'était ça. Alors le muséum, musée nous, ça- a une collection de Phénoménal. Oui. plus 10 000 10 000 vélins Mhm. des 17e, 18e, 19e siècle. Ils nous les ont mis à disposition pour qu'on puisse choisir dedans. 아, Donc là, on n'a pas fait les dessins, On on, n'a a pas fait les récupéré les dessins 아, Numérisé. 오케이. en haute définition. 그래서 그 박물관에서는 여러 세기의 그 뭐 만 개가 넘는 수의 그 송아지로 만든 벨랑이라는 그 종이가 있는데 거기에 이제 그려져 있는 일러스트레이션들이 있었는데 저희는 그걸 참고해서 작업을 할 수 있었습니다. Donc pour le livre qui va sortir en août sur le musée du Louvre, c'est dans la même collection, on va dire, que ce petit livre. Et donc on a choisi 10 œuvres emblématiques. 그래서 이제 8월에 나오게 될 루브르 책도 같은 방식의 콜렉션이고요. 그리고 10개의 상징적인 작품을 저희가 골라서 이제 작업을 했습니다.
Alors ce travail sur le musée du Louvre, le musée de sciences naturelles, le muséum à Paris, c'est quelque chose d'assez particulier qu'on fait dans l'univers du livre pop-up. Je crois qu'on est presque les seuls. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé sur, par exemple, 9 jouets d'artistes, qui est sur les artistes des avant-gardes des années 1920. On a fait aussi, on les a là, des livres sur les animaux d'artistes, où on a voulu travailler sur des œuvres d'art extrêmement célèbres comme le rhinocéros de Dürer. 저희는 그래서 이번에 루브르 박물관이나 그리고 여기 자연사 박물관과 이렇게 작업을 했던 것은 이전에 저희가 작업한 것과는 조금 다른 특별한 형태인데요. 사실 이런 방식으로 작업한 것은 거의 저희가 유일한 것으로 알고 있고, 이전에 이미 9개의 장난감 작업이나 이런 동물 작업에서 9개의 장난감 작업은 아방가르드 아티스트들의 기존에 제작된 장난감들을 저희가 책 형태로 만든 것이었는데요. 이런 방식으로 저희가 또 새롭게 작업을 했습니다. Bien, livre sur le design des chaises, voilà, qui est aussi quelque chose. C'est un livre qui a beaucoup de succès et on est très content parce que il faudra qu'on dise un mot sur l'éditrice justement, qui a peur de rien. C'est assez gonflé, enfin je sais pas si on peut oser, c'est audacieux de faire un livre pop-up sur des chaises, quoi. Et donc, ça a tellement bien marché qu'on en a fait un deuxième, sur d'autres chaises. 이것은 의자 디자인과 관련된 책인데요. 상당히 성공을 해서, 그리고 어떻게 보면 의자만의 주제로 두고 책을 만든 것이 상당히 대담한 선택이었다고 할 수 있는데, 잘 되어서 2가지 버전으로 또 다른 이렇게 책을 만들게 되었고요. Et donc, on a cette particularité, donc sur les maisons aussi des grands architectes. 그리고 집에 대해서도 작업을 했고요. 건축물과 관련해서. Et donc on est presque, je pense, les seuls à travailler sur ce registre adulte. 그래서 이런 형태의 작업을 한 것은 저희가 아마 거의 유일한 것으로 알고 있습니다. Vraiment des pop-up pour adultes, parce que le pop-up est vraiment cantonné historiquement au pop-up pour enfants. 이거는 성인을 위한 팝업북이라고도 할 수 있겠지요. Alors peut-être qu'on peut dire justement 2 mots sur le fait qu'il nous tient à cœur de nous adresser à tout le monde, Voilà. même pour les livres illustrés, les fictions. 저희는 사실 이 모든 책들이 다 모든 대상으로 이제 가능하다고 생각하는데요. 예를 들면 일러스트가 들어간 그림이나 이런 팝업이나. Et c'est quelque chose qu'on a parfois du mal. Oui. Au niveau des librairies, parce que le livre est cloisonné, le livre pop-up est cloisonné dans le rayon enfant. 저희는 그래서 가끔 좀 어려움을 느끼는 것이, 이런 팝업 책 같은 경우는 이제 서점에서 아이들 섹션에 들어가기 때문에 그것이 약간 어려움을 겪게 하는 면입니다. Et on a la chance justement, par ailleurs, à l'inverse, que nos livres sont très présents dans les boutiques des musées. 그러나 저희가 그래도 정말 운이 좋다고 생각하는 것은 저희 책들은 그 박물관의 부티크에 많이 존재하고 있고 많이 판매가 되고 있다는 점입니다. Et dans les boutiques de musées, souvent c'est des boutiques assez petites, donc ils sont vraiment mis en avant. Donc ça fonctionne très bien. 보통 박물관 안에 있는 그런 부티크들은 쬐끄맣기 때문에 이렇게 상당히 노출이 많이 되기 때문에 꽤 잘 작동하고 있다, 꽤 잘 팔린다라고 볼 수 있습니다. Et puis dans certaines librairies, on trouve ceci notamment au rayon design. Oui, ça commence. Pas assez. 그리고 몇몇 서점에서는 이것이 디자인 섹션에 들어가기 때문에 뭐 다 그런 것은 아니지만 점점 그렇게 흘러가고 있는 것 같습니다. On souffre du ghetto, du cloisonnement. Du cloisonnement en France. En tout cas, les rayons librairie, les rayons jeunesse sont assez importants, mais ils sont très cloisonnés par rapport au reste. Donc il y a beaucoup de gens qui vont pas en jeunesse parce que soit ils ont plus d'enfants, soit parce que ça les intéresse pas, et ils passent à côté. Ça, 어린이 섹션은 상당히 중요하지만 사실은 이제 성인이 되고 나면 그 섹션에 크게 관심을 갖지 않는 사람들이 있기 때문에 또 그것은 약간 다른 문제가 되기는 하지만요. Alors une autre caractéristique de ce qu'on fait, c'est aussi qu'on s'est lancé de façon très précoce
dans des livres pour adultes, enfin pour enfants et pour adultes, comme dit en France, on essaie de ne pas se cloisonner, mais des livres qui en tout cas ne sont pas considérés comme des livres que pour les enfants, qui sont aussi des livres que des adultes achètent pour eux, avec des séries de voyages. On a commencé avec Paris Pop-Up et c'est un succès phénoménal. On en a vendu, je sais pas, on a dépassé les 100 000 exemplaires, ce qui est absolument énorme pour du pop-up. 그리고 여행 시리즈 같은 경우는 또 이것도 뭐 어른을 위한 거라고 말하기는 그렇고 어른이나 아이들이나 다 이제 대상으로 하는 그런 책이지만 아무튼 이 여행 시리즈는 아주 큰 성공을 거뒀습니다. 그래서 이것은 10만 권 이상 이제 판매를 한 책입니다. Et j'avais fait un premier livre à l'époque tout seul sur la Bretagne, qui est une région de France, à l'ouest de la France, avec un autre éditeur avec qui je travaillais beaucoup à l'époque. Et c'était un pop-up qui présentait des paysages de Bretagne avec juste le titre du paysage. 제가 혼자 첫 번째로 제작한 책도 있었는데요. 브르타뉴, 프랑스의 한 서쪽에 있는 지역인데 브르타뉴에서 다른 출판사와 함께 브르타뉴의 풍경들을 먼저 제작을 한 적이 있습니다. Et ça n'a pas marché du tout. Ça a été un échec, mais total. 그건 정말 팔리지 않았어요. 그거는 엄청난 완전한 실패였습니다. Et c'est là que je me suis rendu compte que si on faisait des pop-up qu'avec des images, les gens n'avaient pas de justification pour l'acheter. Ils ne se sentaient pas autorisés à l'acheter parce qu'ils pensaient que c'était un geste un peu gratuit. 그래서 제가 그때 느낀 것은 이미지만으로 팝업을 하는 것은 사람들의 구매 욕구를 불러일으키지 않는다는 것이었습니다. Et c'est là en fait qu'on s'est rencontrés d'ailleurs à cette époque-là et on s'est dit en fait il faut qu'on rajoute du texte et on a eu cette idée, je crois que là aussi c'est une originalité de notre travail qu'on va retrouver dans Paris, Londres, New York, les phares, les châteaux de la Loire, le Louvre et le Muséum, c'est-à-dire une double page de texte avec des illustrations, puis un pop-up. Double page de texte et un pop-up. 그때쯤에 저희가 만났는데요. 저희가 막 이야기를 했던 것은 텍스트를 넣어야 한다라는 것이었습니다. 그래서 저희 작업의 특징이기도 한데요. 2페이지의 텍스트가 있고 그리고 일러스트가 있고 그 다음에 팝업이 있고 그리고 2페이지의 텍스트가 있고 또 일러스트와 함께 팝업이 있는 그런 형태입니다. Et là, ça a marché. 그리고 아주 잘 작동했습니다. 팔렸다는 말이죠. Alors, ce qui est rigolo par contre, 재밌는 pour la 점은요? petite histoire, c'est que l'éditeur avec qui je travaillais, donc Ouest France, avec qui j'avais fait le livre sur la Bretagne, j'avais préparé Paris après. Et il n'en a pas voulu. 그리고 재밌는 점은 제가 아까 전에 말했던 한 실패를 일으켰던 브르타뉴 작업을 했던 그 출판사와는 제가 그 파리와 관련된 책을 제안을 했는데 그들은 원하지 않았다라는 것입니다. Et donc je l'ai envoyé à d'autres maisons d'édition, dont Les Grandes Personnes. 그래서 제가 이제 다른 출판사를 찾아서 보냈는데요. 그것이 바로 Grande Personne이라는 뭐 큰 사람, 위대한 사람들이라고 해석할 수 Qui 있는. était très enthousiaste et qui l'a sorti. 그리고 매우 열정적으로 좋아했고 그들이 출판을 했습니다. Et elle m'a demandé à l'époque, je connaissais, voilà, c'est moi qui l'avais rencontré, si j'avais d'autres projets. Je lui ai dit oui, j'ai des projets, mais ils sont pas, personne veut les faire, voudra les faire, notamment un livre sur les chaises du design. Et elle me dit oh, génial, on le fait. Et elle me dit vous avez d'autres idées? Et puis je lui dis ouais, je voulais faire un truc sur les maisons d'archives, mais là aussi on le fait. Et depuis on travaille plus qu'avec elle. Voilà. 와우. 그리고 그들은 저희에게 또 이제 다음에 어떤 프로젝트를 하고 싶냐고 요청했는데요. 그럼 의자에 관한 걸 하고 싶다 했더니 너무 좋은 아이디어인데 이것도 해보자 하면서 그 다음에 또 다른 아이디어도 있어 했는데 집도 하고 싶은데 그것도 하자 이런 식으로 하다 보니까 그 출판사와 계속 작업을 하게 됐습니다. Alors un mot sur les Grandes Personnes, c'est une toute petite maison d'édition. 그리고 레 콩메종이라는 그 출판사는 아주 작은 출판사인데요. Elles sont 3 personnes. 3명이 일을 하고 있고요. Donc on a un rapport très direct, très simple, très souple. 저희는 되게 직접적으로 소통하고 되게 자유로운 그런 분위기를 가지고 있습니다. Et on atteint un niveau de confiance tel qu'on n'a plus besoin
de présenter les projets, savoir si elle est d'accord ou pas. On fait les projets, on lui présente et elle les édite presque. 그리고 저희는 커다란 신뢰관계에 있기 때문에 뭔가를 이제 작정하고 소개를 하고 그런다기보다는 이런 프로젝트를 한다라고 말하면서 자연스럽게 작업을 할 수 있는 환경에 놓여 있습니다. Donc, Et puis une des caractéristiques aussi de cette maison, c'est qu'il y a une très grande exigence de qualité. voilà. 그리고 이 출판사의 또 하나의 특징은 퀄리티에 있어서는 아주 커다란 요구, 그러니까 아주 중요하게 생각한다는 점입니다. Je pense qu'on peut dire, et le propriétaire de plateforme nous confirmera, c'est une des maisons les plus intéressantes et avant-gardistes en France. 프랑스에서 제가 생각하기에는 정말 중요한, 그러니까 흥미로운 그런 출판사들 중에 하나라고 생각합니다. Et puis, c'est des gens avec qui, humainement, c'est formidable de travailler. 그리고 인간적으로도 정말 같이 일하기에 아주 훌륭한 사람들입니다. Donc, il y a beaucoup de livres des grandes personnes qui sont présentés ici régulièrement, d'autres auteurs, parce qu'ils ont tous un niveau d'exigence absolu. 그리고 다른 작가들도 점점 더 많이 이 출판사와 함께 일을 하고 있고요. 역시 좋은 작업으로 같이 Que ce soit sur 출판되고 있습니다. la réalisation des mécanismes, mais aussi, Mais aussi le choix du papier, le travail avec l'impression, les l'imprimeur, couleurs, voilà. jusqu'à la couverture, le maquettage. Oui. 그들은 여러 가지 되게 퀄리티적인 면에서 종이의 선택이나 색깔이나 그리고 그 커버나 아니면 모든 그런 면에서 재질이나 그런 것들까지 다 신경을 써서 정말 좋은 작품을 만들어내고 있습니다. Donc je disais, la plupart des livres qu'on lui propose sont édités, mais c'est aussi parce qu'elle a une exigence de qualité qui nous pousse, nous, à aller toujours plus loin pour y répondre. Quoi. Donc, 그리고 그들이 그런 것들을 정말 중요하게 생각하고 많은 요구를 하기 때문에 저희도 조금 더 멀리 갈 수 있고 조금 더 나아갈 수 있다라고 생각합니다. Deuxième point par rapport à cette maison d'édition qui est toute petite, c'est elle fait partie d'un des groupes les plus puissants et les plus comment dire, les plus réputés, les plus solides, qui est la maison Gallimard. Et donc on bénéficie de la force de frappe commerciale de la maison Gallimard. C'est lié avec la maison Gallimard? j'ai pas écouté. Ils font partie du groupe Gallimard. 오케이. 그리고 프랑스에 상당히 유명한 갈리마르라는 그 출판사에 포함이 되어 있는 일원이기 때문에, 그리고 이 갈리마르라는 출판사는 정말 유명하고 커다란 출판사이기 때문에 또 역시 그러한 역할을 잘 해낸다고 생각합니다. Donc on a le double avantage d'avoir une petite équipe très souple, avec un rapport humain direct, je veux dire on discute, et puis derrière une puissance économique et commerciale très puissante, mondialement. 그래서 저희는 두 가지 장점을 가지고 있는 것 같습니다. 먼저 작은 인원과 함께 직접적으로 소통하면서 편하게 일할 수 있지만 그들의 어쨌든 배후에는 커다란 그런 경제적인 권력이라고 지금 떠오르는 것밖에 그게밖에 없는데 그런 역할을 하는 갈리마르라는 커다란 회사가 있기 때문에 두 가지를 다 누릴 수 있기 때문에 저희에게는 상당한 이점이 되는 것 같습니다. Bon, j'avais vu dans les images qu'on avait quelques images. Voilà. Donc ça, ce sont des maquettes en blanc telles qu'elles reviennent chez l'imprimeur. 자, 여기서는 하얀 형태의 모형인데요. 이게 이제 출판사에서 이렇게 제작할 형태입니다. Voilà. Et donc après, on rajoute les couleurs. Voilà, et ça donne. 그리고 그 후에 저희는 이제 색깔들을 더합니다. Ça, c'est un petit scoop, c'est le prochain livre. 스쿱? Scoop, Scoop, c'est quoi? in Une English. avant-première. 오케이. 그리고 이거는 먼저 처음에 만들어내는 그런 버전이고요. Voilà, c'est le tour du monde avec mon chat. Ça sera le titre du livre. Le titre ok. du livre, c'est le tour du monde avec mon chat. 오케이. 이 제목은 나의 고양이의 세계 일주라는 제목입니다. je pense on est presque fini. Il faut- Une heure. Ouais. On arrête. Donc, il faut finir. 끝내. 마지막으로. Vous pouvez finaliser peut-être. voilà, donc on voulait parler, on voyait donc d'autres aspects de notre travail, notamment des expositions. Donc voilà, ça c'est un travail d'exposition, des grands panneaux qu'on a réalisés pour plusieurs expositions. Donc c'est aussi une partie importante de notre travail
de fournir les demandes des musées, des bibliothèques qui nous demandent des expositions. 이건 전시하기 위한 Voilà, comme ici c'est 형태였는데요. au centre Beaubourg à Paris. 아, voilà. 그리고 여기 뭐 펑트 뽕비두? Oui. 뽕비두 센터에서 전시했던 형태이고요. 그래서 저희는 이렇게 전시를 하기 위한 형태로도 Voilà, 따로 donc, 제작을 하곤 합니다. On a fait trois présentations. Voilà. Il y a aussi un travail d'intervention dans les écoles, 그리고 학교에서 이런 식으로 수업을 하기도 하는데요. soit en présentation de notre travail, soit sous forme d'atelier. 이렇게 수업 형태로 하거나 아니면 아틀리에와 같은 형태로 이렇게 워크숍처럼 진행을 하기도 합니다. Voilà, donc là, 이렇습니다. voilà, ça c'est l'exposition interactive. dont on 이게 약간 parlait. Ça, c'est 인터랙티브로 같이 les 하는 enfants qui montrent ce qu'ils ont 작품이고요. réalisé. Là-bas, on voit Anne-Florence, toute contente. Voilà. Dédicaces aussi, on participe à beaucoup de salons, on intervient dans les librairies pour faire des dédicaces, un peu comme ici. 그리고 살롱이나 이런 서점에서 오늘 하는 것과 같은 이런 방식으로 여러 가지 또 참여를 하기도 합니다. Bref, 그래 저희가 이 인스타그램 피드가 1시간이 넘으면 잘 안 올라가가지고 오늘 저희가 여기서 마무리를 하고요. 우리 오신 분들은 질문 지금 그냥 다 끝나고 Le longueur de la vidéo sur Instagram, ça doit pas passer 1 heure. Alors, oui, c'est elle a coupé comme